Alhamdulillah Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikri awliyaihi wa sulahaihi tatanazzalur rahmat wal barakat wan nafahat wassalatu wassalam ala sayyidis sadat wa ashrafil bariyat Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-anjumiz zahirat amma ba'du. Sahabatan kaula muljaki, para alim ulama, para asatid, wabil khusus selerana Gus Alis, Gus Rafiq, pensetuju para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sepada muljah. Alhamdulillah malam mangken kaula sareng sampian bisa apolong ningka dinto dalam majlis taklim wal maulid Syifaul Qulub. Malar moga kelaban rabuna kula sampian neng kaadento insyaallah tusa kula sampian esbora sareng Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Melanjutkan pembacaan kitab Mukhtarul Hadis kumpulan Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Hadis ke nomor 4. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahabbul bilad ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha, rawahu Muslim. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam neka adebu kenengan sepaling cintain sareng Gusti Allah dalam situng daerah, situng kota engki paneka masjid-masjid tah. Benjukeun kenengan sepaling beci sareng Gusti Allah dalam situng daerah neka apa? Aswaquha, pasarnya. Lah neka orang bini nih kaki. Saya lebur ke pasar. Laki nama bini? Tak terima sampai lagi. Makai laki, anu lebur ke pasar. Saya laku punya laki juga nih. Saya jual laki nama bini campur. Harus kita tahu. Neka saya ada bukan yang Nabi. Kenengan sepaling cinta. Neka masjid. Sepaling benci sareng Gusti Allah. Neka apa? Pasar. Apa sih? Mak bisa pasar neka kenengan sepaling benci sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Debuna ulama li annaha mawatinul ghaflah wal ghish wal fitan wat tama' wal khiyanah wal aiman al kadhibah fil aghrad. Karena pasar neka Pak, Bu, beci sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena pasar neka caya pun ulama kenengan napa? Lupa daripada Allah Subhanahu wa taala, tempat penipuan, tempat fitnah, tempat tamak, tempat khianat, sumpah palsu pun selain pun, bencana pun. Gula tanya neng pasar rakira banyak carpak napa sekone carpak nih ya. Ini kalau percarpakan nih kalau Bu banyak napa sekone banyak napa baunya. Ayo beda orang linggo saya hadirkan toh saya tukang carpak neng pasar beda banyak uang itu kok KB Makapi tukang carbake.
Make orang tukang carpak, banyak carpak, ayo buktikan paling banyak carpak mon tepak ning pasar. Caya pun ulama paling banyak kenangan penipuan neka pasar. Meleh sekilo buah, beras, napa apa ya? Nggih. Napa apa pun? Kurangin. Tak dapat sekilo, neka sekilo. Banyak tak banyak? Mengurangi timbangan, neka yancem dalam Quran. Wailul lil mutaffifin. Yancem sareng Gusti Allah. Celaka bagi orang-orang yang mengurangi timbangan. Lu nikah kendengan ning kamah, pasar. Boleh ning masjid mengurangi timbangan. Sobo. Kendengan penipuan, kendengan carpak ben selaina, khianat, tamak, kelabentunya pasar neka pun. Kotu sampean oneng pasar neka bene cuman pasar. So paling semak biganto kamah. Pasar napa? Wonorejo, ki bene cuman Wonorejo. Pasar napa boleh? Kejayan sobung pasar, sobung ki. Warung Dawo, pasar Bonagung, pasar besar nih kalau kota nih kalau. Bener cuma nih tok pasar. Saya pun ulama al-aswaq jam'u suq. Jamak daripada suq. Summiyat bidzalik li'anna al-badha'i tusaku ilaiha. Nyamaki pasar karena banyak barang-barang mereka terkumpul di dalamnya. Jadi kenangan saya mengumpulkan beberapa macam. Neka nyaman pasar. Beji sareng Gusti Allah. Makanya benih pasar resmi. Benih pasar Wonorejo. Ben selain benih. Kan berisitung kenangan mengumpulkan beberapa barang. Sampian nyare klambi beda. Nyare make up beda. Nyare kakanan gula beras ben selaina beda. Nyare napa bayi banyak. Neka nyaman juga pasar. Semangkin apa? Mall neka apa? Karena banyak barang macam-macam terkumpul di dalamnya. Neka nyaman pasar caipun ulama. Beci sareng serah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya jangan sampai tujuan lebih pasar sampai. Mon kebutuhan dari rumah boleh. Neka sobung kebutuhan. Beb, makai tak oneng melain apa? Gula neka kesokan beb, lebur lebur pasar, ngastete sembian. Jo lebur ke pasar. Ken mon kebutuhan ki neng pasar sembian. Mon tak neng pasar tak ngukus dapur lagi. Napa jangan betul? Tak ngokosi. Tak ngakan keluarga sampeyan ki. Kan hadirin hadrat berdesitung amalan pasarnya kan coba napa saya coba napa bagus coba kan sampean tujuan ki kesokan dek pasarnya kan coba ki beci sareng Gusti Allah kan bisa mon kula sampean ngamal lagi neka panen genjeran kula sampean. Bahkan banyak ulama, orang-orang sebelum kita, orang-orang soleh, lebur ke pasar. Benih enggak sampian, pokok lebur ke pasar benih, lebur ke pasar karena mengamalkan amalan nikah malah panen genjeran. Teroning sampian. Pak bapak teroning. Amal lagi pak, jo oning tok. Jangan ngeding tok, amal lagi. Bacaan nikah deng kadeng sekut kula sampean becah. Betul apa? Lastare salat. Amalannya yaitu Dawuh Gusti Kanjeng Nabi mak banyak kan lagi. Semut benih semut, bilis benih bilis, apa nih kan? Bilis kan beda sayap pak. Nih kan yang compok sobung Gus, yang linggot tok nih kan?
Kanjeng Nabi ini kan ada bu pak bu. Man dakhala suq faqala bi sautin murtafi. Sapana orang lebu di pasar. Orang neka maca kelaben suara sesanta. Maksudnya beni si bisi napa jan matur. Beni napa neka? Cotot. Napa cotot? Maju bener. Toko oh engki. Mak cotot nang cotot. Maca bacaan neka beni toko ken ano suara nasanta. Napa bacaan neka? Biasanya setelah sholat neka lo wirid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit. Ken tambahin wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in. Neka tok pun sampean maca neka bekto lebu dek pasar. Maka napa genjerena? Kataballahu ta'ala lahu alfi hasanah. Allah mencatatkan bani sebu alfi neka sejuta kebaikan catat ke sampean. Cakwi lebu dek pasar maca wirid nikah 1 juta kebaikan. Aku posak pun. Wa maha anhu alfi sayyi'ah. Allah menghapus 1 juta kejelekan, 1 juta kemaksiatan gulu sampean. Tade on tompes. Mun gulu sampean apa? Lebu dek pasar maca wirid nikah. Tak cukup senikah. Wa rafa'allahu alfi darajah. Yang kak sareng Gusti Allah 1 juta derajat. Padahal derajatnya ongke situng neka mulja kula sampean. Neka benih situng, benih 2, benih 3, benih 10, 1 juta. Ongke 1 juta derajat. Wa bana lahu baitan fil jannah. Allah membangunkan untuknya compok dalam suar. Dibangunkan istana di dalam surga. Tak apa-apa lagi. Maka yang dunia compon jubuk gedek kaju tak apa-apa. Saya penting neng swarga andi compok. Saya tak berek pak bu. Amalan ini ketok pun. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Neka banyak orang lambek lebu dek pasar lebur apa? Tromacane ketok. Mare maca syai'in qadir keluar pun. Lebu boleh, maca boleh. Keluar boleh. 2 juta pun. Lebu boleh, keluar boleh. 3 juta, 4 juta, 5 juta. Panen pak. Mereka tepak mate tak bingung. Makanya mate semakin siap. Apa? Posa pun tabungan celengan mereka banyak. Makanya secara asal saya asli pasar mereka kenengan saya paling ebeci sareng Gusti Allah. Ken ngastetegi. Jangan sampai gula sampian meremehkan. Beb, neka orang dek remah beb. Sabenare lebu dek pasar. Lasare sobu mangka dek pasar. Mole sore beb. Sabenare ingat nikah. Padahal debuna sampian, cai pun sampian pasar kendengan saya paling beci sareng Gusti Allah. Dek remah orang nih beb. Jangan meremehkan. Mungkin gulu sampian kalah. Kelaban serah orang sesa benare lebu dak pasar. Mak bisa depuna Gusti Kanjeng Nabi at-tajir al-amin as-saduq al-muslim ma'asyuhada yaumal qiyamah. Orang saya jualan neng pasar, jualan amanat, jujur, beragama Islam, tak tahu menipu sekali. Maka mon mate
polong aki pepolong sareng Gusti Allah sareng sera ma'asyuhada sareng orang-orang saya mati syahid. Orang mati syahid jihad Palestina mati syahid mulje tak mulje. Orang sering pasar mon jujur tak toman nipu beragama Islam pada enggak orang saya mati gula sampian tak pasti mon mate mon setel budek kama beb gula neka anu istiqomah saben Jumat lagi Syifaul Qulub make istiqomah tak pasti lebudek suara make saya mimpin make pengasuh majelis ngangkui imamah pasti surga pasti Habib Ali pasti sobung saya pasti situng dak surga Gusti Allah saya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan mendapatkan kabar gembira orang si berdagang ajualan neng pasar tak toman nipu beragama Islam pagi pepolong sarang orang-orang saya mati syahid mulje jangan meremehkan toman ki lambek neka toman Al-Habib Abu Bakar Adni bin Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakron Abu Bakar Adni neka toman izin de abanah lastare ngaji ampun lulus pun bah gulo izin bah izin apa nak gulo izin tro dakwah kakek izin dakwah engki bah kakek dakwah neka dakwah dek siapa apa ada orang yang lebih hina dari kamu mon sobung orang saya lebih jubek dari kakek percuma mak bisa kakek dakwah ada orang saya lebih saya tak tepat jong beda orang saya lebih jubek dari kakek etes sarang bapak sarang abang bingung Habib Bakar serah orang saya lebih jubek dari gula bingung ngabes beda ustadz neka ustad nengante neka ken ustad neka mulje tang ustad ulama mulje wah engkau lebih juga tak bisa mikir boleh ngabes ca kancana neka saya sekelas neka tang kanca menabi lebih juga dari engkau mikir tak bisa ya mau lebih juga mau lebih saya dari engkau neka tang kanca mau lebih pintar lebih alim wah tak pasti lebih juga dari engkau bingung boleh pak bingung ngabes beda santri murid dah Habib Bakar Adni ampunan di murid neka neka tang santri tang murid gula ustad kamu murid pasti lebih juga dari engkau ustad tah neka nengate pak bu kan mikir boleh dentek sekecil neka santri murid belajar ilmu agama malaikat membentangkan sayap untuk orang-orang yang belajar agama dirahmati oleh Allah dirahmati oleh malaikat wah tak pasti murid lebih juga dari engkau tak pasti bingung boleh disuruh sama abahnya nyari orang yang lebih hina dari dia Habib Bakar Adni bingung boleh bingung sampai keluar dari compok nyari orang selebih juga pas tepang kibi orang semaksiat neka orang maksiat dek remah maksiat neng luar neng adaan orang maksiat tak tepak neng coba orang neka
Mungkin saya orang neka ibadah abah. Bah neka orang selebih juga dari engkau maksiat neng jalan. Kan mikir boleh dentek. Neka orang maksiat dalam kondisi jahil tak oneng ilmu awam mun engkau alim ulama mun engkau maksiat lebih juga engkau. Andi ilmu kan maksiat orang neka lebih say dari engkau lebih moljo tak teti boleh bu bingung boleh siapa kana jalan lanjut jalan pas moro tepang kibi orang kafir oneng orang kafir orang apa saya tak beragama Islam lah neka orang kafir engkau Islam orang neka kah kafir lebu dek gereja lebu dek kelenteng tak lebu dek masjid engkau Islam engkau lebih molje orang neka lebih juba kan mikir boleh dentek sekejap neka orang kafir semakin engkau lebih molje kan mau lebu dek Islam jadi orang seahli ibadah kalang kok tak teti boleh bu bingung boleh siapa kena jalan boleh jalan tepang kibi napa anjing napa meturena bomak mesoin gula sebenarnya patek dia tepang kibi pak patek boleh tak meso lagi tepang kibi patek lah neka patek kana bener sampian neka kulo cerita pak bener neka patek nih salah hewan binatang najis mukhallado boleh engkau dapun Habib Bakarat nih engkau manusia neka saya paling laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim bentuk saya paling molje pun neka hewan najis mughallado boleh bu oning mughallado napa mughallado kan oning napa mughallado cara mensucikan najis mughallado gimana bu dibasuh dengan 7 kah salah satunya dengan campur dengan debu atau tanah. Mau najis biasa aing tok cukup. Mughallado bere 7 kali basuhan salah satu dicampur dengan tanah. Salah kewan binatang najis mughallado boleh. Pasti anjing neka lebih coba dari engkau. Menabi neka saya iki beda abah ken moro mikir boleh dentek sekejap neka anjing patek neka kewan binatang neka mon mate sobung adab kubur sobung napa boleh timbangan amal padang mahsyar neraka swarga sobung binatang mon mate lebu agama bu binatang kucing ben selainna pate mon mate lebu agama tak lebu agama ge mon mate dadi debu neka binatang kecuali situng binatang selebu dak swarga Gusti Allah nek serah binatang apa? Paten ashabul kahfi. Anjingnya ashabul kahfi neka khusus lebu dak swarga Gusti Allah. Binatang selain anjingnya ashabul kahfi kabeh neka mon mate dadi debu dadi tanah. Gak ada masuk neraka. Debu Habib Bakar neng ate. Engkau ya mon swarga. Mon neraka. Berarti patek lebih say dari engkau. Bingung pun, frustasi, tak bisa mikir boleh. Beli pun neng abana, bah
tak langkung bah. Kula tak nemu makhluk saya lebih coba dari engkau. Cerita aki. Kula tepang kibi neka. Ken tak bisa sampai tepang kibi pate. Ken tak bisa bah. Kula mikir neka mon mate tadi tanah, mon engkau lebih dari neraka, lebih coba gula bah. Tak sombong bah, makhluk saya lebih coba dari gula. Cepon apa nah? Nah, semakin kakek beri izin bingko. Terus dakwah pun tak apa. Kakek andi sifat tawadu, tidak meremehkan orang. Jadi jangan meremehkan orang. Makin yang pasar sebenarnya jangan diremehkan. Kondongan paling dibenci misalnya Gusti Allah, jangan diremehkan. Mungkin dia lebih baik dari kita. Yang kita mengki. Alhasil neka pasar kenengan saya paling benci sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saya paling cintain sareng Gusti Allah masjid. Anapa? Masjid baitun min buyutillah, kenengan napa compon Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gula tanya, masjid nih kalau masjid Linggo. Sera Andi Masjid Linggo. Pak Seranya mana? Saya Andi Sera. Pak Toha. Pak Sera? Pak Hufron. Saya Andi Masjid Pak Hufron. Mak bodoh masjid saya Andi Pak Hufron. Masjid ini kan compon Gusti Allah, sobung saya Andi. Dadi masjid karena wakaf masjid, mon ampon wakaf masjid, sobung orang saya Andi, makanya saya bangun, tak nor Andi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masjid paling cintain sareng Gusti Allah. Terakhir, gula tanya, gula ngeding, neng Linggo nika, mon bektona solat 5 bekto, napa boleh sobu, cak neng orang nika, gula ngeding. Neng masjid ini kan mon sobu posa, engki, hah? Engki pak, mon sobu jangan posa sampai budi beb, engki, Gus, hah? Saya rasa carpak nih kan, gula ngeding enggak nekal, tak ada pak, tak posa, para posa ngaragi, para posa, punten. Separuh punten seperapat 2 baris tak ada pas segaris 10 ring engki orang Linggo 15 ngara orang Linggo oke total orang Linggo 15 senapa orang Linggo total belum. Orang Linggo senapa total? 200 lebih ngaragi. Saya sholat di masjid. Saya senapa? 10. Orang banyak saya sholat 10. Ini menunjukkan kurang cinta kepada masjid. Padahal Allah mencintai masjid. Makanya ayo, gula sampean sebisa mungkin yang sering datangi masjidnya Allah Subhanahu wa taala, sebisa mungkin hindari pasar. Mon tak bisa belanja, paling tidak baca doa ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mungkin cukup neka melarmu kemanfaat. Hadza minni wal minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.